Today's Rhema word. I know that you can do anything. No one can keep you from doing what you plan to do. Job chapter 42, verse 2. Amen. தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர். நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. யோபு 42:2. ആമൻ. യഹോവേ, നിനക്ക് സകലവും കഴിയുമെന്നും നിന്റെ ഉദ്ദേശമൊന്നും അസാധ്യമല്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു. ഇയ്യോബിന്റെ 42:2. ആമേൻ. ನೀನು ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಲ್ಲೆಂತಲೂ ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪವು ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂತಲೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯೋಬನು 42:2. ఆమేన్. యెహోవా సమస్త క్రియలు చేయగలడు. ఆయన ఉద్దేశించినది ఏదియు నిష్ఫలము కానేరదు. యోబు 42:2. ఆమేన్.